अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। गाँव के किनारे पर बहते दरिया के पार सब्ज खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चनारपुर था। वहाँ की मिट्टी में एक खास खुशबू थी जो दिल को छू जाती और हर किसी के अंदर सुकून बसाता। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो पूरे गांव में रोशनी का नम सा छोटा सा जादू फैल जाता जिससे हवा भी खुशबूदार लगती। यही गांव महक का घर था, एक नरम दिल, शर्मीली और खूबसूरत लड़की जिसकी आंखों में ख्वाब बसा करते थे और लबों पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट। इसके वालिद गांव के उस्ताद थे और अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। महक इनकी इकलौती बेटी थी और सब कुछ इसके लिए कुर्बान किए जा सकते थे। अहमद गांव का एक मेहनती और सीधा साधा लड़का था। यतीम होने के बावजूद इसके दिल में हर किसी के लिए इज्जत और मोहब्बत थी। सुबह सवेरे वो बैलगाड़ी लेकर खेतों में निकलता और शाम को मस्जिद में अजान देता। अहमद और महक बचपन के दोस्त थे, मगर दोनों ने कभी दिल की बात जुबान पर ना आने दी थी। गांव की पगडंडी पर जब भी वो आमने सामने आते दोनों की नजरें झुक सी जाती और दिल में एक खामोश सा वादा रहता कि ये मोहब्बत मिट्टी से भी ज्यादा सच्ची है। महक के दिल की नरमी और अहमद की सादगी एक दूसरे के लिए जादू बन गई थी। एक दिन गांव के मेले में जब सारी लड़कियां चूड़ियां पहने और लहंगे घुमा रही थी, अहमद ने पहली बार महक को खास तौर पर गौर से देखा। चांदनी इसके चेहरे पर पड़ी तो अहमद का दिल जैसे थम सा गया। इसके हाथ में एक गुलाब था जो किसी दोस्त के लिए लाया गया था, मगर कदम खुद ब खुद महक की तरफ बढ़ गए। ये तुम्हारे लिए नहीं, बस यूं ही, अहमद ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा। महक के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी ने दिल के फूलों पर शबनम छिड़की हो। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस रात अहमद को नींद नहीं आई। खेतों के बीच चांदनी बिखरी हुई थी और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश मैं महक से कह सकूं कि वो मेरे हर ख्वाब की ताबीर है। वो पूरी रात महक के बारे में सोचता रहा। मोहब्बत की राह आसान नहीं थी। गांव में महक के रिश्ते की बात शहर के एक बड़े जिम्मेदार के बेटे से चल रही थी। महक के वालिद महक की जिम्मेदारी से सुरगुरू होना चाहते थे। महक के वालिद ने सोचा कि बेटी की किस्मत चमक जाएगी और इस रिश्ते की मंजूरी दे दी। महक ने दिल ही दिल में सिर्फ खामोशी इख्तियार की और वालिद की मर्जी पर राजी रही। और अहमद के लिए ये खबर एक बिजली की तरह गिरी। इसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो तू इसे मंजिल दे। दिन गुजरते गए और एक दिन अहमद के खेत में जिम्मेदार के बेटे की गाड़ी रुक गई। ये वही अहमद है जिसके बारे में सुना है, एक मामूली किसान और तुम्हारे गांव का हीरो। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, हीरो वो होता है जो सच्चाई से जिए साहिब। अहमद के लहजे की सादगी में ऐसी इज्जत थी कि जिम्मेदार का बेटा खामोश हो गया। अहमद ने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया। चंद दिन बाद जिम्मेदार के बेटे ने खुद ही रिश्ता वापस ले लिया और कहा, महक का दिल किसी और के लिए धड़कता है और मैं इस दिल के दरमियान दीवार नहीं बन सकता। महक के वालिद खामोशी से अहमद के घर आए और कहा, बेटा अहमद, मेरी बेटी तुम्हारे लिए बनी है। अहमद के चेहरे पर आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराया और कहा, उस्ताद जी, मैं वादा करता हूँ इसे कभी रोने नहीं दूंगा, ना ये कभी किसी गम में होगी। शादी के दिन गांव की फिजाओं में खुशबू फैली हुई थी।
کھیتوں میں ہل چلاتے کسان بھی مسکرا رہے تھے۔ مہک نے احمد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے مٹی کو محبت سے سینچا احمد، دیکھو اب یہ مٹی ہمیں ہمیشہ کے لیے جوڑ چکی ہے۔ احمد مسکرا گیا۔ دور کہیں دریا بہہ رہا تھا اور ہوا میں وہی پرانی مٹی کی خوشبو تھی جو کہہ رہی تھی کہ محبت کبھی مٹی نہیں ہوتی بلکہ مٹی ہی محبت بن جاتی ہے۔ مہک اور احمد نے شادی کے بعد اپنے گھر کے چھوٹے سے گاؤں کے کمرے میں پہلی بار اکیلے وقت گزارا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ احمد نے مہک کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم جانتی ہو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں مہک۔ مہک نے سر ہلایا اور کہا، میں بھی احمد، میں بھی تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، میں تمہارے ہر خواب کی ساتھی بنوں گی احمد۔ وہ رات گاؤں کی خاموشی، چاندنی اور کھیتوں کی خوشبو کے درمیان گزری، جہاں ہر لمحہ محبت کی مٹھاس سے بڑا ہوا تھا۔ مہک اور احمد نے اگلے دن کھیتوں کی محنت میں حصہ لینا شروع کیا۔ احمد نے مہک کو بیل گاڑی چلانا سکھایا اور مہک احمد کو پھولوں کو دیکھ بھال میں ہنر سکھانے لگی۔ وہ دونوں ہر کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہتے اور ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے، اور گاؤں والے بھی ان کے رشتے کی خالص محبت کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ بارش کے دنوں میں جب کھیت میں پانی جمع ہوتا، احمد اور مہک کبھی بیل گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر بارش کا مزہ لیتے، کبھی چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلتے اور کبھی گاؤں کے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے۔ ان دونوں کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ہر دن ان کے دلوں کو مزید قریب لے آتا۔ ایک دن احمد نے مہک کے لیے چھوٹا سا باغ بنایا اور اس میں بہت سے پھول لگائے، جہاں وہ ہر دن ایک نیا پھول لگاتا۔ مہک نے حیرت سے کہا، احمد یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، یہ سب ہمارے خواب کے لیے مہک، یہ میرا خواب تھا، یہ باغ تمہاری مسکراہٹ کی طرح ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ مہک نے احمد کی گردن پر سر رکھ کر کہا، ہمیشہ احمد؟ احمد نے کہا، ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ سال گزرتے گئے، محبت گہری ہوتی گئی اور گاؤں والے بھی ان کے رشتے کی خالص مثال دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ مہک اور احمد نے نہ صرف ایک دوسرے کی محبت جیتی بلکہ گاؤں کے ہر دل میں محبت کا سبق دیا کہ سچائی، صبر اور محنت سے ہر محبت کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ان کی کہانی مٹی کی خوشبو میں گلی ہوئی تھی اور ہر لمحہ محبت کے رنگوں سے بڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔